बीए पास कले झील को मिल 1,01,000 टंका। बजेट्रे मुख्यमंत्री कले घोषणा। मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री मोहन चरण माझी 2026-27 आर्थिक वर्ष पर बजेट उपस्थापन कर बजेट्रे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना घोषणा कर आर्थिक दुर्बल झील को बीए तथा स्नातक यह योजना कार्य कर गरीब झील नाँ 20,000 टंकार संचय उपकरण सृष्टि हेब। स्नातक समाप्त पर 1,01,000 टंका प्रदान कर। परवर्ती खबर। पर्यटन क्षेत्र पर 1,023 कोटी भूमि आवश्यकता पूरण करने को लैंड बैंक योजना। राज्य बजेट 2026-27 उपस्थापित मोट 3,10,000 कोटी टंकार बजेट उपस्थापना करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। यह अवसर में मुख्यमंत्री कहिसेंती आम सरकार ओडिशा विजन 2036 एवं 2047 सह एक योजनाबद्ध समावेशी एवं पोषणीय पर्यटन रणनीति अनुसरण करुछंती। कार्यक्रम भित्तिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने, सामग्रिक गंतव्यस्थल विकास को समर्थन करने एवं एक विविध तथा प्रतिरोधक्षम पर्यटन पोर्टफोलियो निर्माण करने उद्देश्य मु पर्यटन क्षेत्र पर मोट 1,023 कोटी टंकार व्यवस्था करने को प्रस्ताव देउछि, जहाँ गत वर्षर आवंटन तुलन में प्राय 25% अधिक। पर्यटन क्षेत्र में पुंजी विनियोग को अधिक आकर्षण करने, नूतन पर्यटन क्षेत्रगुड़ी को प्रोत्साहन एवं निवेशक प्रोत्साहन राशि त्वरित वितरण पर मु ओडिशा पर्यटन नीति 2026 कार्यकारी करने को प्रस्ताव देउछि। विकसित ओडिशा विजन 2036 एवं 2047 अधीन में आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र में भित्तिभूमि वृद्धि पाउथिबा भूमि आवश्यकता को पूरण करने आमे एक नूतन पर्यटन लैंड बैंक योजना आरंभ करुछु। परवर्ती खबर। राज्य में शिक्षा व्यवस्था विपर्यस्त। 14 विश्वविद्यालय कुलपति मरुड़ी। राज्य में कुलपति संकट। विश्वविद्यालय अच्छी हेले कुलपति नहांती। ए पदवी पूरण निमंते ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन आईन 2024 धारा 6 अनुଯାयी 13 गोटी सरकारी विश्वविद्यालय कुलपति चयन निमंते मान्यवर कुलाधिपति द्वारा चयन कमिटी गठन करा जायछि। एथिसहित विज्ञापन माध्यम संपृक्त विश्वविद्यालय गुड़िकर कुलपति चयन पर दरखास्त आह्वान करा जाई चयन कमिटी द्वारा ए दरखास्त गुड़िकर तर्जमा शेष होगा सहित संपृक्त चयन कमिटी कुलपति चयन निमंते 3टी नाँ सुपारिश होइछि। प्रति विश्वविद्यालय निमंते चयन कमिटी द्वारा चयन करा जायथिबा 3 जनक नाम संपृक्त राज्य दुर्नीति निवारण संस्था किंबा प्रतिष्ठान स्पष्टीकरण ग्रहण कर सारिबा परे राज्य सरकार यह कुलपति नियुक्ति पाई कुलाधिपति निकट को पठाइबे। तन्मध्यरु मान्यवर कुलाधिपति जनकु उक्त विश्वविद्यालय कुलपति भाव चयन करेंगे। एने गृह में लिखित उत्तर रखिंट उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। परवर्ती खबर। पुरी रे 1500 एकर हेब सामुका प्रकल्प। पर्यटन क्षेत्र में केंद्र सरकार सहित समन्वय आने पुरी रे सामुका प्रकल्प एवं हीराकुद को प्रमुख पर्यटन स्थल भाव चिन्हट कर ओडिशार समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ऐतिह्य को नहीं नैसर्गिक बेलाभूमिर अनुभूति एवं अत्याधुनिक भित्तिभूमि सहित एक विश्वमानर उपकूल पर्यटन गंतव्य भाव परिणत करने 1500 एकर परिमित अंचल सामुका प्रकल्पर परिकल्पना करा जायछि। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବସ୍ଥିତି ପୁରୀ ଏବଂ ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଯୋଗକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ହୀରାକୁଦର ସମନ୍ୱିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ ଅଞ୍ଚଳ, ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଏକ ବ୍ୟାପକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରିବ। एनिमित्त जलभंडार क्षेत्र विकास पर 99 कोटी टंका पूर्वर अनुमोदन करा जायछि। परवर्ती खबर। स्वास्थ्य पर 23,000 कोटी 2026-27 आर्थिक वर्ष पर अर्थमंत्री तथा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुक्रवार विधानसभा बजेट उपस्थापन करिसेंती। मुख्यमंत्री 3,10,000 कोटी टंकार बजेट उपस्थापन करथिबा बेले बजेट रे स्वास्थ्य प्रति मध्य गुरुत्व दैछंती। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पर बजेट रे 23,182 कोटी टंका व्यय बराद करा जायथिबा मुख्यमंत्री कहछंती। एपरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम व्यय पर 17,737 कोटी टंका व्यवस्था होइछे। अन्यपक्षे स्वास्थ्य पर व्यय मोट बजेट्र 7.5% रही। सरकार जनसाधारण हित को दृष्टि रखी बजेट्रे आयुष्मान भारत गोपबंधु जन आरोग्य योजना पर 4,279 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि बोली मुख्यमंत्री कहछंती। सेहीपरि बजेट्रे जातीय स्वास्थ्य मिशन NHM 1,958 कोटी टंका व्यवस्था करा जायथिबा बेले निरामय 786 कोटी एवं निदान 371 कोटी टंका व्ययबराद होइछे।
आंबुलांस सेवा पाई 198 कोटी टंका व्यवस्था करा जायछि। स्वास्थ्य सहायता योजना पाई 183 कोटी टंका व्यय बराद करा जायतिबा बेले मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन पाई 5008 कोटी टंका व्यय बराद करा जायतिबा मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंति। परवर्ती खबर सरकारक मुंड व्यथा मैट्रिक परीक्षा 12,000 पिला अनुपस्थित। गुरुवार माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित वार्षिक हाईस्कल सर्टिफिकेट परीक्षा बा मैट्रिक परीक्षा आरंभ होछि। प्रथम दिन प्रथम भाषा ओडिया परीक्षा शांति श्रृंखलार सहित शेष होइछि। किंतु चलित मैट्रिक परीक्षा 12,000 छात्र छात्री अनुपस्थित रहिछन्ति, जहाँ सरकारक मुंड व्यथार कारण पलटिछि। एने विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड चिंता प्रकट करिसेंति। मंत्री कहिसेंति जे मैट्रिक परीक्षा 12,000 अनुपस्थित रहिबा विषय तर्जमा करा जाउछि। काहींकि अनुपस्थित रहिले से नै मध्य तर्जमा करा जाउछि। अनेक व्यक्तिगत कारणर परीक्षा दियंती नहीं। विभाग सबु व्यवस्था करिछि किपरि समस्ते परीक्षा देबे। विभागीय त्रुटि नाही, व्यक्तिगत कारणरू अनुपस्थित रहिछन्ति। सरकार ड्रप आउट रोकिबाकू सबु पदक्षेप नैछन्ति। चाइल्ड ट्रकिंग सर्वे करा जाउछि, नामलेखा उत्सव करा जाउछि, आस स्कूल को जिबा अभियान भी करा जाउछि। त्रुटि को अनुध्यान करी आगामी दिन में आहुरी सचेतन करबाकू पदक्षेप नियाजिबो बोली कहिसन्ति। बजेट भाषण निज रेकर्ड को भांगी पारिलेनी मोहन। शुक्रवार विधानसभा बजेट उपस्थापन करिसेंति मुख्यमंत्री मोहन माझी। 3,10,000 कोटी बजेट उपस्थापन होइछि। तेबे बजेट उपस्थापन समय मुख्यमंत्री अभिभाषण थिला 2 घंटा। 4:18 अभिभाषण आरंभ करथिबा बेले 6:18 शेष करथिले। 2 घंटार भाषण पढ़िथिले मुख्यमंत्री। मात्र यह पूर्व उपस्थापित होता अभिभाषण ठारू बहुत कम। 17 फेब्रुआरी 2025 मसीह जितेबाला बजेट उपस्थापन करते सेतेबाला 2 घंटा 44 मिनिट्र भाषण रही, जहाँकि सबुठारु मोहनक सर्वाधिक समय बजेट अभिभाषण रही। तेबे यह पर 25 जुलाई 2025 मसीह जब प्रथम बजेट अभिभाषण रखिते सेतेबाला रही 2 घंटा 9 मिनिट। मात्र द्वितीय बजेट उपस्थापन अधिक समय रहा। आउ एबे 2 घंटार अभिभाषण रखिछन्ति मुख्यमंत्री मोहन माझी, जो कारण कहुछि कि से निजर रेकर्ड को एथर भांगी पारि नाहंती। परवर्ती खबर राज्य में छेचिब प्रबल वर्षा, लघुचाप को नहीं आसिला बड़ खबर। आसंता 48 घंटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा संभावना। विषुवीय भारत महासागर और संलग्न दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछे। आसंता 48 घंटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। यापर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करिवार संभावना रही, जार प्रभाव में आसंता 23 तारिख राज्य बिजुली घड़घड़ी सहित हालुका मध्यम वर्षा संभावना। एथिपाई 15 जिला को येलो अलर्ट दि जाइछे। ए जिलागुड़िक है मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, नुआपड़ा, पुरी, कटक, खोर्धा, बालेश्वर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, मयूरभंज, केउझर। अन्यपटे 24 तारिख पर खोर्धा, कटक, मयूरभंज में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेब। परवर्ती खबर सुभद्रा सुरक्षा योजना अधीन 117 कोटी टंका प्रस्ताव। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 2026-27 आर्थिक वर्ष पर पूर्णांग बजेट उपस्थापन करिसेंति। 3,10,000 कोटी टंकार बजेट उपस्थापन करिसेंति मुख्यमंत्री मोहन माझी। बजेट रे सुभद्रा सुरक्षा योजना को मध्य गुरुत्व दिया जायछि। एही योजना पाई 117 कोटी टंकार प्रस्ताव रहिछि। बजेट उपस्थापन बेले मुख्यमंत्री कहिसेंति आम सरकार सार्वजनीन सुरक्षा, न्याय प्रदान व्यवस्था और सुशासन को शक्तिशाली करबा पई प्रजुक्ति विद्या आधारित एवं नागरिक केन्द्रित सुधार को प्राथमिकता दे आसुछंति। जरूरीकालीन प्रक्रिया को आहुरी सुदृढ़ करबा एवं पुलिस, अग्निशम एवं चिकित्सा सेवार द्रुत उपलब्धता सुनिश्चित करबा लागि जरूरीकालीन प्रतिक्रिया सहायता व्यवस्था पई 61 कोटी टंकार प्रस्ताव दैछंती। परवर्ती खबर मागणारे बांटिबारे मातिछंती सबु सरकार। दोहली गलाणी अर्थनीति तथापि नाही काहारी निखा। मागणा बिजुली, मागणा चाउल, मागणारे बस सेवा एमिति अनेक किछि मागणा योजनार सुविधा पाई हिताधिकारी खुशी। केवल ओडिशा रे नुहे देशर विभिन्न राज्य में मागणा योजना बांटुछंती सरकार। हेले एहार प्रभाव जे केते भयंकर रूप धारण कलानी ता उपरे काहारी निघा नाही। किंतु देशर सर्वोच्च न्यायालय मागणा योजना को उद्वेग प्रकाश करिसेंती। आ सीधा सड़क कहिसेंती निर्वाचन पूर्व मागणा योजना आरंभ करी की परंपरा सृष्टि करुछंती सरकार। मागणा योजना बांटी बांटी विभिन्न राज्यर आर्थिक स्थिति खराब, अथच मागणा योजनार मोह जाउनी। ठीक निर्वाचन पूर्व मागणा योजना घोषणा करी भोटर को प्रभावित करने को भरपूर चेष्टा करुछंती राजनीतिक दल। पंजाब, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार भली राज्य में किछि यूनिट जाए मागणा बिजुली बांटुछंती सरकार। दिल्ली में महिलांक पई मागणा बस यात्रा, मध्यप्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु में महिलांक आर्थिक सहायता, छत्तीसगढ़ में गैस सिलिंडर रे सब्सिडी देउछंती सरकार।
ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଯୋଜନାରେ ବଜେଟ୍ର ସିଂହଭାଗ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ବାବଦକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ବଜେଟ୍। ଏଥିରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ନିୟମ ଆଉ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏନେଇ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5Jକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। କାରଖାନା କରିବାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5Jକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଜନସାଧାରଣ ବୋଲି ଇଡ୍କୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ କ୍ଲିନ୍ଟେକ୍ ଏକ୍ସପୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି MSME ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଲେ, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାର MSME ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପାର୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପାର୍କରେ ଜମି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। MSMEଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବସିଡି, କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ MSME ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାରବାର କରୁଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଯୋଜନା ପାଇଁ 635 କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପିତ। ମୋଟ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମୟବଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କ୍ରେଚ୍ ସୁବିଧା ବିନା ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ପିଛା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ କ୍ରେଚ୍ ସୁବିଧା ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ପିଛା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୁଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 635 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ସମାଲୋଚନା। କଂଗ୍ରେସ କହିଲା, ଆମେ କରୁଛୁ ବୟକଟ୍। ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27। 3,10,000 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 16ଟି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି କି, ହାତୀ ଭଳି ବଜେଟ୍, ଜନ୍ଦା ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଋଣ କରି ଘିଅ ଖାଇବେ ସରକାର। ବେଲୁନ୍ ଭଳି ପବନ ପଶିଛି ହେଲେ ଓଜନ ନାହିଁ। ଯେତିକି ନୂଆ ଯୋଜନା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ। ରାତି ବଡ଼ ହେଲେ ରାତି ପାହିଲେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ସରିବନି। ଋଣର ସରକାର ଋଣରୁ ବଜେଟ୍ ଆକାର ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଭାଷଣ ଥିଲା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଋଣ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ବଜେଟ୍କୁ ବୟକଟ୍ କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 6,088 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ସେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସହାୟତା ରାଶିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟ୍ ଅଧୀନରେ ପୁଷ୍ଟି ଶସ୍ୟର ଚାଷ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି କୃଷକ ପରିବାରକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 6,088 କୋଟି ଟଙ୍କା, PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 20,230 କୋଟି ଟଙ୍କା, କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ ଏବଂ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ 841 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜ ସୈନିକଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନି ପାକିସ୍ତାନ। ବଲୋଚ ଆର୍ମିମାନେ ବନ୍ଧକ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ସୈନିକଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫଙ୍କ ବୟାନକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ କହିଥିଲେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ସେନା ଯବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବଲୁଚ ଆର୍ମି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ଭିଡିଓରେ ବନ୍ଧକ ଥିବା ଯବାନମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ଛାତି ପିଟି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବିଚଳିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ବନ୍ଧକ ଥିବା ଯବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁନି। ସମସ୍ତ ଅଟକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ସେବା ପରିଚୟପତ୍ର ଓ ଜାତୀୟ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ଇସଲାମାବାଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସୈନିକ ନିଖୋଜ କିମ୍ବା ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ବିଏଲ୍ଏ ପୁନର୍ବାର କହିଛି ଯେ ଆଲୋଚନା ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ 7 ଦିନିଆ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ରେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଯଦି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ନ ହୁଏ ତେବେ ଅଟକ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଜିବେ ବିଜେଡି ମହିଳା। ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ନବୀନ। ଶଙ୍ଖ ଭବନଠାରେ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି କୋଟି ମାଆମାନଙ୍କର ନିଜ ଦଳ। ଗତ 27 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ବିଜେଡି ମାଆମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ, ମାଆମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ସଶକ୍ତିକରଣ। ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗାଁ ଗାଁରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସବୁବେଳେ ମାଆମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ମାଆମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବା ହେଉଛି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ଆଦର୍ଶ। ମାଆମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଘଟଣାରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହମାନ ଭାରତକୁ ନେଇ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବାଂଲାଦେଶର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ରହମାନ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ସେବା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଭିସା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିସା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିସା ବନ୍ଦ କରାଯାଇନଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସେବା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଏନ୍ପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର 3 ଦିନ ପରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ଦିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ରାଜ୍ୟରେ 5 ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 5 ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ବଜେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ନୂତନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ସେଭଳି ନୟାଗଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ନୂଆ ହୋମିଓପାଥି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି 5ଟି ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 140 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମର୍ପଣ ନାମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନଲାଇନ୍ ଦାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଗୃହରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ଆରମ୍ଭରୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବଜେଟ୍ର ପେଡ଼ି ଖୋଲିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ବଜେଟ୍ର ଆକାର ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସଂକେତ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନନ୍ତ ମହିମାର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଆମର ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ଆମ ସରକାର ପୁରୀରେ ପ୍ରାୟ 1,000 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଏମାର ମଠ, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ରଘୁନନ୍ଦନ ପାଠାଗାରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୌରବକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ନାମରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନଲାଇନ୍ ଦାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ପ୍ରଚଳନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟୟ ବରାଦ। ରାଜ୍ୟରେ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପିତ ମୋଟ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 6.9% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।
बजेट्रे मांडिया भली जलवायु सहनशील एवं पुष्टिकर शस्य को पुनर्जीवित करी पुष्टिकर खाद्य सुरक्षा जोगाइबा पई श्री अन्न अभियान पई 2026-27 आर्थिक वर्ष रे 400 कोटी टंकार व्यवस्था रही। धान उपरे अत्यधिक निर्भरशीलता को ह्रास करने उद्देश्य जलवायु सहनशील कृषि को प्राथमिकता दे विभिन्न किस्मर डाली तैलबीज एवं देशी सुगंधित और अणसुगंधित धान चाष को प्रोत्साहित करा जाउछि। एथिपाई बृहत उठा जलसेचन प्रकल्प अंचल फसल विविधकरण कार्यक्रम स्वदेशी प्रजातिर धान को प्रोत्साहन एवं अमल परवर्ती धान पड़ियार व्यापक परिचालना आदि पदक्षेप 2026-27 आर्थिक वर्ष में मोट 469 कोटी टंकार व्ययबराद रही। परवर्ती खबर बजेट भी ओडिया अस्मिता को गुरुत्व देले मोहन सरकार। गत थर अपेक्षा एथर ओडिया अस्मिता को अधिक फोकस दे ओडिया अस्मिता 374 कोटी टंकार व्ययबराद होइछि। ओडिशार समृद्ध ऐतिह्य भाषा एवं सांस्कृतिक संपद यहाको विश्व दरबार में एक स्वतंत्र परिचय प्रदान करे। भुवनेश्वर एक विश्वमानर संग्रहालय निर्माण करने को प्रस्ताव दि जाइछि, जहाँ आमर गौरवमय अतीत को प्रदर्शन करिब। सामरिक कला कौशल छऊ आमर गर्व आमे बारिपदाठारे मयूरभंज छऊ एकाडेमी प्रतिष्ठा करिबु, जहाँ पई बजेट रे 10 कोटी टंकार व्यवस्था प्रावधान करा जाइछि। परवर्ती खबर 12 वर्षीय शुभम को प्रशासन पक्षर गार्ड ऑफ ऑनर। केन्दुझर जिला हाटडीही ब्लॉक जंभीरा ग्रामर शुभम आयतक मृत्यु पर अन्यर जीवन बंचाइबाकू परिवार लोकंक सहायतारे तांकर 3टी अंग दान करा जायछि, जाहाकू नै जिला प्रशासन पक्षर तांक मर शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाय सम्मानित करा जायछि। जंभीरा गाँवर उपेन्द्र आयोजक 12 वर्षीय पुओ शुभम अणा ग्राम निज मामू घरे रही 7म श्रेणी रे पाठ पढ़ुथिला। गत 14 तारिख दिन मामू घर लोकंक सहित पुरी बुलिबाकू जायतिला। पुरी समुद्रकूल निकटरे ठिया होइतिबा बेले द्रुत गति में आसुथिबा एक बोलेरो ताकू धक्का देई पळाइतिला। गुरुतर अवस्था ताकू चिकित्सा पई भुवनेश्वर स्थित एक घरोई डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायतिला। चिकित्साधीन अवस्था सेठारे तार काली मृत्यु घटिछि। मृत्यु पर परिवार लोके अंगदान निमंते निष्पत्ति नेथिले। अंगदान द्वारा आउ काहार आवश्यकता पूर्ण होई परिबो बोली परिवार लोके चिंता करिबा परे शुभमर अंग दान करा जायतिला। परवर्ती खबर दुर्गा हुओ काली हुओ बुर्खा पिंधाड़ी हुओ नहीं। ग्वालियर रे धीरेन्द्र शास्त्री झील मानू अपील। बागेश्वर धामर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पुणी थरे झील मानू अपील कहते से दुर्गा हुंतु काली हुंतु हेले केबे भी बुर्खा पिंधाड़ी हुंतु नहीं। मध्यप्रदेश स्थित ग्वालियर डबरा रे आयोजित नवग्रह शक्तिपीठर प्रतिष्ठा महोत्सव रे से एही विवृत्ति कहते। परवर्ती खबर गरम आसिबा पूर्व नाटमंडपरे एससी स्थापन रे फेल मारिला श्रीमंदिर प्रशासन। बारंबार टेंडर बातिल और टेंडर पकाउथिबा संस्था को चयन करिबारे प्रशासनिक विफलता एहार कारण होइछि। एबेठु नाटमंडपर बाहर काठठारू श्रीजीउଙ୍କ दर्शन बेले श्रद्धालु झाଳରେ ओदा होई जाउछन्ति। अनेक अणनिश्वासी होई पड़ुछन्ति। आगकू ग्रीष्म ऋतु तेणु छुट्टी दिन किंबा पर्वपर्वाणी रे श्रद्धालु दहगंज हेबा आशंका रहिछि। शीत जाई गरम प्रवेश करितबारु दिन 9टा परे गुळुगुळी अनुभूत हेउछि। श्रीक्षेत्र रे रातिर तापमात्रा मध्य बढ़िछि। जगा दर्शन निमंते श्रद्धालुଙ୍କ संख्या बढ़ुथिबारु नाटमंडप बाहर काठ दर्शन बेले अनेक दिन मानकरे ठेलापेला स्थिति उपजुछि। शिशु महिला वयस्क और कम उच्चता विशिष्ट व्यक्ति माने एही ठेलापेला बेले अणनिश्वासी होई गଳି पड़ुछन्ति। एभଳି स्थिति रे दला चकटा परिस्थिति सृष्टि करबा आशंका रहिछि।